Nak kinadugay gid mo kuan ni diri. Mo ni lugar nga dugay gi padaganon. Ay dali padaganon, dali pahunungon. Kamo ni tagan no asa ni dapit kana ara ginar mi diri mga namis mga 10 minutes ni paabot. Pag din taon ning irog. Pertebe yung wanas adlaw bantang kayo. Ay salamat ning green good. Uy, irog na ma. Ay, up silang. Ups. Tor agay. Wala murag si miipit ita ni ron. Wala ay. Alay. Up silang. Up silang. Ay, salamat. Thank you, Lord. Kiro gid me. Shout out sa inyo tanan ra. Na monire. Tagana ninyo asa to dapita. Ini mo ni dire location. Tong preting dugaya ninyo makairog. Na mo ni dire location by tagana nyo ni mo ni Geseno Grand. Nilag akong cellphone. Uy, pero. Mga cellphone na mura. Lagi makoy ba? Uy, tarantado. Cellphone, uy. Tabok. Naglalag man. Basta gwapa, tabukon, wag pangit, pasensipan. Ay, naraman na, ha? Ay, dagan ko. Guys, morning lugar diri ang Bibo kay ni diri Bibo kung maghapon. Ay nangyotan man mo dai. Bye bye guys. Dahil okay na po din ron guys. Padulay mi sa kwan Matrix sa CBD-11. Dahil karag-karag din eh. Dahil karag-karag. Kan baki. Grabe. Gutom pa, init pa. Dubling kamay. Hanap ni marbaho guys. Marbaho tagtarong nani yun na gutumon kita. Meeting na sila rin guys. Hala mo, pagbantay mo dito sa unahanon niya. Kaya na. Bye bye guys. Update lang ko sa ano niya, Matrix.